saingkeuna kaula ben ajunan panika tak ngening agebay cerancer cek mun anak pinter pasti fokus. Wah mangken jauh Pak. Tak usah rebuan anak ongge ke panggung napa bunten. Ada keni keperak beteh. Jadi parlona orang ngasakola, parlona orang ngaji mundu kaman-kaman. Jet setong parlona tak boleh. Tata krama. Jadi mon pon anak kau leben ajunan mamulan ngerti kekebedaan. Maki tak pinter cokop gini pun. Cek paksa anak kangku itu ti orang pinter muncet ben tak pinter ampon. Saya kakak ben kau leben sampian masakola anak mengaji anak setong nom perak saya tujuh. Napa benikah ngerti. Cek mon beda orang ninggir jalan abe parapan lebet. Apa no on belekan apa ngapora leukeun ni ngartenya mana Pak ngarteh kakebedaan muncet reng sepo tak andi tak ki teu narate si minta beurang sini beuni ni ngartenya mana ningi penikah parlon nah kaula ben ajunan ngaji ningi ka ento tak kakorangan Pak ya jeri ngaji oning ngaji ya jeri abajeng bisa abajeng kengce kelopai pangajaran ngaji, pangajaran abajeng, malolo pangajaran, kenceng ngaji ben kenceng abajeng, nih kabar perkara lain. Ekanto ya jeri ngaji, ekanto ya jeri abajeng, kenceng ngaji ben kenceng abajeng, nih kabeni urusna madrasah. Lain nikah. Saingga neten kaula parlomator. Ajunan kadang memunduk anak ampun 5 tahun berusia 6 tahun paleman kajompok mak sobu negi pakuni mo jegei tau sial nengi ponduk beni jege tibi jadi jegei giruah saya harus ngocani ponduk jege tibi jadi cek nyala aki sekolah anak cek nyala aki madrasah nah lah mari ajar ya bajeng mak pagunta bajeng cek yang kelas 6 rialah apa parlona sekolah ajar abajeng urusan kenceng abajeng ya baan buk senyor wah abajeng salanjengan nafsona tak cangket salanjengan nafsona ki ilajja kau leben sampean lopot dari jalan swarga make urusan cunget-cungan aja lah cereng lah 3 tahun waan an sanawiyah tegere selamat di karena imtihanan sepak numpak jadi ki para pandang MI kita pona lekan na otang bila tanya ki betul hak kau lihat tanya aku ngabi sana apa 19 juta pasti lagi 19 juta kau lihat tak yakin salaman 1 juta ke guru natan aku tak yakin boleh tan tak kira tan ani kakan nolena nafsu bera cek saya enggak saya balengi kata aku ben sengkok dari tang umat can kanjeng Nabi kibarul batni raja tabu bisa raja tabu keng karena saya kemaksud alantor nafsu oh tabu keng cet karena tabu andi mana bila ngakan pah itu mau karona bentak le mile area fokus apa nje ka abe tak le mile tan bila saya nyaman yompak tak pikir teti fokus apa coba ka beten orang mangken ni kecek reng saya tabeng nyaman Pak beni fokus pitu ben rengkona rengkona ni kasi tabeng fokus orang ngakan ni ketujuh na beni kenyang buk sehat orang kenyang orang ngakan beni kasi tujuh beni kenyang sehat sabab saya kaputo obetan beni kenyang sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah,
pimpinan masjid, pimpinan musola, sadayana saya abdina banget amal jaki. Langkong-langkong sadaya penotra dari almarhum Kyai Munawwad Abdullah minangka senyepoe lembaga pendidikan Islam Mirqatus Sibyan. Semulja Kiai Mahsun, semulja Kiai Obed, asarang sedaya dzurriyyah beliau semalar manter ban Gusti Allah paring kekuatan paring napetotu kaangkui bisa nerosaki ponapa setitila lampanah beliau almarhum. Sabab para rabu sisami mulja paling pun tenah ampon aja ge aki makita pan-ponapan pada ben sekonah paling pun tenah aja ge aki malar manter ponapa setitila lampan nasi sepo kak dinto pakun titi andiin kaangkui macelen ben matros ponapa cet setiti kasokana beliau kaangkui titi salamet teu beabeen kaula ajunan sampun apa lemande ka Gusti Allah paki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kelebun tisa moncek bere asarang seabento pemerintahan tisa abdina sangat amul jaki. Sateja para alumni, sateja para wali santri wali murid, sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Allah Subhanahu wa taala ben manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ngaji ongkunah tak nucu ilmu penikah namung geledek pada ben orang masang listrik saya rasa butuh ke listrik hendak ke sitrum ya bedoreng mati gara-gara aja bawa sitrum pak. Ilmu penikah pada listrik pada ben sitrum seeka niat dari listrik panika monde pak ke kipas alir monde pak ke kulkas celep monde pak ke setrika angak monde pak ke rice cooker masak ani keseka parlo dari sitrum saingkeuna kaula ben ajunan panika tak ngening agebeuy cerancer ceuk mun anak pinter pasti fokus wah mangken jauh pak tak usah rebuan anak ongge ke panggung napa bunten ada keni keperak beteh keni keperak beteh cek aromasah penter penikah ampun lemari tan ada ilmu penikah ongku namung pada ben geledek paden sitrum benito cuan perak alat seeto cuan nikah tidak boleh nomor setong tata krama masih bagus ada boleh pak. Jadi parlo na orang ngasakola, parlo na orang ngaji muntu kaman-kaman. Jadi setong parlo na tidak boleh. Tata krama. Jadi mon pon anak kau leben ajunan mamulan ngerti kekebedaan. Maki tak pinter, cokop gini pun bu. Cokop pon. Cek paksa anak kangku itu ti orang pinter muncet ben tak pinter ampon. Saya kakarep ben kau leben sampian masakola anak mengaji anak setong nom perak saya tocu napa benikah ngerteh cek mon beda orang ninggir jalan abe para pan lebet apa no on beleken apa ngapora legen ni ngertenya mana pak ani kasih kocak tata krama ngerteh kekebedaan muncet ring sepo tak andi tak ki tenarate si minta bereng sini beni nikah ngartinya mana ningi penikah parlon nah kau leben ajunan ngaji lah bahwa urusan nengi ka ento penikah dia cek luna kerja marah palok pongkuan geluh pong kita undem parana ya mula undem mule marin apa nengi ka ento tak kakorangan pak ya jeri ngaji oh oning ngaji
Ya ciri apa jeng? Bisa apa jeng? Keng cek kelopai. Pangajaran ngaji, pangajaran apa jeng? Malolo pangajaran. Kenceng ngaji ben kenceng apa jeng? Nih kabar perkara lain. Nyengke ban. Kanto ya ajari ngaji, kanto ya ajari apa jeng? Kenceng ngaji ben kenceng apa jeng? Nih kebeni urusna madrasah. Lain nikah. Sehingga neten kaula parlomator ajunan kadang memunduk anak ampun 5 tahun berusi 6 tahun paleman kajompo mak sobu negi pakuni mo jegei tau sasial nengi ponduk beni jege tibi jede jegei giruah saya harus ngocani ponduk jege tibi jadi cek nyala aki sekolah anak cek nyala aki madrasah nah lah mari ajari apa jeng mak pagunta apa jeng cek yang kelas 6 rialah apa parlo na sekolah? Parlo na sekolah ajar apa jeng? Urusan kenceng apa jeng? Ya baan buk, senyor wah apa jeng? Beri beni pokok mereka sekolah pahidin. Hari si banyak salah pas. Napa boleh jet pas tak tahu je kelas berempat belekan anak. Ya beremah. Iya tak beremah aja. Mila na kanten gula mator ngire sekolahan panika pasangi alat cek saking sepeda motor pasangi rem pasangi gas pasangi lampu pasangi busi pasangi knalpot tak langkong senyetir ajunan cek dina dewa kejompo pak cek dina tak bisa semoga perasaan keangkui atoro ya ciri apa jeng sema kenceng apa jeng Allah usahana ajunan tak nutut makin tak kaya atasnya tak kaya Pak baca anu na sekali tolongi saya nggak mi aperian pramila dari Kak Dinto para rabu sesami mulja penter bentak pentra anak penikah tak dadi okoran sedadi okoran rakira anak ampun bisa ngamalaki pun apa punten bentak langkong nyaman anak kana engki pikiran apa kun pikiran anak kana nyaman pikiran anak kana napa boleh nih gantoh MI tak ki MI apa boleh ki MI okoran kelas 6 MI panika sawak tuak nah abe karese minta ke Allah mun urusan ngaji nah mareh tahu apa jeng tahu keng manter paling kenceng apa jeng tahu ngaji tahu keng manter paling kenceng ngaji le nika pak nika ngantos petotu ngantos hidayah dari Gusti Allah. Ani kasih bener nengi beber, maki epan benembun, cubulun tantok iya kenceng ngaji bener bejam. Belum tantok iya. Sila cer tak tahu apa jeng, pas jen tak apa jeng ah. Cer le tak tahu ngaji, pas jen tak ngaji ya. Kanten kau le sering motor, kau le ben sampian mon apa jeng ngapong pongki sehat. Mon keng tero ka masjid, pong pongki gelar. Karena saya paling banyak ongke ke masjid, saya letak gelar wah. Orang mon ki gelar kadang tak pada dek nengi masjid murah. Pada dek nengi gunung, nengi sabab, nengi pasar.
Bila pun tak gelar mangkat ke pasar, letak nemu pilihan boleh, geger mangkat ke masjid, arong guna benih ke niat, keng letak gelar sih ke pasar. Geger ke masjid pak. Le muka-muka tak ngalah ke kau leben sampian anak penikah. Manter bagus ngalah ke kiai, manter bagus ngalah ke ustad, sejat bareng petotu seleres ben kelar ngamalaki ilmu. Mila na pong-pong ki barengi sehat. Atempo ki nyaman, asel lagi nyaman, aruku ki kelar, asojud ki sampurna, mayu mon ke masjid dah. Karena kadang orang sejat pun tak ningat tempo, roh buru ke masjid dah. Sejat bila tahiyat beni sekanan, saya telko, lah saya kacer, telko ke masjid dah. Tak nih mula, depak ke masjid. Punya abin kenengan jamasan selain tempo aja rekang letak ngening leso kona. Biasa nasi lain soko nasi kanan ni telko bila tahiyat pahdin sampian si kacer saya telko la tua tubuh ben kancah can kancah nengi salah jadi ya Allah mak jen selak masjid keton degana beni jen banyak orang arwah atempo si kacer lah mila naganten gula mator buk sakapi nani kapapareng dari Gusti Allah tamasok anak mila naten kula mator nang iman kak diman lalako na kaula ben ajunan namong setong arabet alatin ana ayo pangaci ayo pa sekolah ampon lastare pa madrasah ampon lastare pa sekolah ampon lastare pa mondok pas teku bauna pas kocaki pernah tak pernah ni mondok pa mondok mare abot kelibet pa sekolah mare pakun pas teku bauna jong mari kau lah ya tandi otang je kau lah nak ben mon lopot pe jangan cekinya lagi engkau laku nasa du malam mari pamontuk ben kau ben mon yokom gara-gara tak tahu ngaji ceki salaki engkau ben mari pasrah aki bang ngaji ben mon tak tahu kata takrama sayang gena palang gu laku ni ya juna Gusti Allah ceknya lagi sengkau nak lamare ben ni pamasuk ke madrasah sengkok tak tahu saya malak nah sengkok saya tak tahu apa yang berburukan malai tak ngalak ke sengkok ben ipa masuk ke madrasah ipa mondok ben sengkok mon ki cuba ben lamare bae ngak jadi ya ceki tembu aki kang kok ya jong lamare kok lah urus nah ada sampean biris pon ada sampean biris mila na ayo mun urusan ngaji urusan adidi anak kapiaki karena tak ada orang mengaji anak tak keterima ke Allah kakapi keterima ajunan masakola anak kagak ento anak oning ongku tak oning pangaji kagak ento ngaji tolos oning napa tolos tak oning tadi urusan sampean sepenting ngaji sediti tanggung jawab kau leben sampean setong berak ngaji urusan pangaji tolos tahu ngaji bentak tahu ngaji ini ke perkara lain po ini ke perkara lain po le karen kare kau leben sambian kare manter kau leben ajunan pasalamet ben Allah lantaran ilmu na anak laku na sadu malam ben manter kau leben ajunan masuk swarga ben Gusti Allah lantaran mengaji anak laku na sadu malam manter kau leben ajunan tolong ben Gusti Allah lebet lantaran barakah dari ilmu ben mal amal na anak sedeng abe ngamalaki letak bisa cengkeng perak oleh rok norok kau leben zaman kau rok norok berapa cek maki tahlil lepot-lepot Astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal siapa sih ngajak tepat cek salah roh mun astaghfirullah hal azim cak bukan astaghfirullah hal ya yang tak ngaji mak pocur bede sekolahan bede madrasah saya dina anak tahu mau nepan kulit tak yakin cak uning nih kata astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim aroma kayak tora diri di masalah bakun arwan din sayanda astaghfirullah taule ambukan astaghfirullah hal azim salah bahwa maki painggan ngak di tegar marogele erban pakun salah
Yang malaikat tak mitong onggen le aja. Beningu cak tak oleh gula. Keng mon pon becak na lopot mak kita ker maghujur songko. Ya bakun lopot. Mon ngucap astaghfirullahal azim cak bekebuk. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal. Kadang orang kalaka lagu. Kalaka enji, katon tak ku besar ni mun tak hal ati mun tak bangak ro. Tina mak kita amin kok tagoan. Malaikat kelesial gi sinul ya Allah apa reja. Astaghfirullahal azim. Allah talanceng. Kan pada beuy ke perak keneng naanya besi salah. Ieu keneng naanya bejiri nantu akibu. Astaghfirullahal azim. Ongkuna astaghfirullah al azim. Re campo astaghfirullahal azim. Ngak ruwes tapi kau lekan sering apa yang contoh nengi Madura make cak Madura muncet lopot di lopot iya lopot ki contoh Pak Halima Tanamira piteben Pak Hali ma Tanamira aro lopot ambu beda nah nguti ker-peker mak keton bersih tak sambung mbean kah Pak Halima Tanamira piteben Pak Hali ma Tanamira emman naruang andin seyade beni andin ma tanang andin Pak Halima pada ban kini ke astaghfirullah hal azim anro andin seyade Pak pada ben mano nongko iyo be mano nong kok benyol jadi ya nong ruan di nongko mano nongko iya lega ada mano nong kok ani kekotun mani kanto ibu leng bon mani kanto bani ke ibu leng ampon ngerti ampon tasdidatul fatih milana Pak nyon sobora kadang orang sejetan dek ke pengajian terus cak ucan yo sering pengajian dari kona kan kiamat kan bakun bila si fokus rolah koni bila si cuba roseng lai tak kira beja beda capa ucapan orang aro ong gunang benih penter keng tak tero tak kenceng sing ngaji ya pengajian mulai dari kona sampai gen kiamat tak kira bila saya fokus rolah ini bila saya coba roseng live les kan perlu ngaji Pak mak le tahu lekan saya fokus saya kemah yang beda orang ngojan ngak gini kah mak le tahu lekan saya fokus kan disuruh ngaji ini tak tahu astagfirullahaladzim niat tanya ona sabora yang buat lopot makin niat fokus mau cara lopot salah Pak contoh kau le sering apa rengoning benika kau lagi buru paleman kata remistah ki buru depak kata remistah kau lagi berdengi jauh nah ngagak paleman depak ke Sumenep ki buru depak gula kebayaki wah kocak kepetes apa bareng ben rantai ben camba mata niat bini fokus estong alatina laki depak cep segoni tina pun nangis sebini mbian mama tul kering sepo bini gula caan kau le tak estok jaga tak niser jaga ke gula ara apa saken ceng kebayaki cengi ben gula pas cep segoni pasti tina tak ngakan kebay cengi apa ben canreng sepo bini ki biasa sih jadi ke kebay itu remista ngakui rantai ben jambu mata aku juga betes sereng sepo bini kesokan beni salah na hodri jadi salah na bean hodri mole odi cetak tu manda ke jambu mata nangali bingung tak arwah mata ker ke bau na benang ali jambu mata bingung tak arwah kau le tanya lagi nani bini kau le tanya lagi na niat tak esto keng tak oning je kau le seika nyaman napa ben seika tanda napa
Pada ben kau leben ajunan, parlo norok pengajian le oning pak. Saya tadi seneng ke Allah sih ke emah. Ijat pengajian bila saya fokus rolago ni saya jual dia saya kemas saya fokus. Kan ngaruh. Beda orang ni ada fokus, aing enggak jauh sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mun tepak le kena. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Arah apa mah kita ha idal sendal. Astagfirullah, hal azim, astagfirullah. Aroni ada fokus, mak le nambai hosok, kengjan setan terus. Harobidan. Kau le sering ngojaan ilmu menikah, pangaunikan nikah, mak ningke ka manusia, saya tak jadi arga ben meras. Ningke ka mano jadi larang. Notes apa? Notes arwakan larang bulan kecak. Ada notes to seket mungkin. Kau le melebuduun. Pak nih motor nah. Kita itu mau jalak ke je bini, ki pejiwa. 2 seket. Lain pak. Siapa melihat nok ketik magi ben korbina saya kedebu. Arapa manotes larang sebab notes pani kekecak. Tatemu ben jengkrek, niro jengkrek. Tatemu ben nok rijal, niro manok rijal. Tatemu ben mau nyenang etero, tatemu ben mau nyenang apa etero, tatemu menok ketik apa? Cemperak metumpes kata menan doa. Aman, coba dena beda. Kau le sering mator eman kaman. Orang ngatragi reng sake ke rumah sake. Tak usahnya benya aja. Kedua cokop. Pokok pendengar tina. Ya teraki ke rumah sake. Tina engkau aja ga si sake dia. Cokop setong. Ben entar ka lobby ben entar ka administrasi. Kedua pak setong aja ga si sake. Setong entar ka administrasi. Mari urusan. Make dupi kep sing ngataraki kengon pada gendeng aro titi rombu pak ke rumah sakit beda. Beni kau letak merengaki sampian nyapot ngataraki. Make bonyak sepi kep isrodo bero tak ngerti rodo timur tak ngerti jalan targa anu la jengko la arah pagi benoro buk. Jajan tak ngiwo jajan jo. Pese tak salaman pese jo. Apa beralih jur nguncur nih kalau bang rumah sakit? Mon orang ampun faham, cukup kedua nggak terakhir yang sakit. Setong aja gak saya sakit. Si nomor 2 entar ke administrasi, mari urusan. Mon pada gendeng nggak terakhir yang sakit menikah. Pera oleh jur nguncur, berui boleh mana doy, bapak bapak lah mati saya mati mon saya tak kira odi, ya mati ongku pak. Ya pera tahu saya nggak jadi ya. Mila na abe panik keker mayu paling punten nah buk paling punten nah kau leben ajunan yuk marah hari ka aceng apan benembun delah jai pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhsha ma khashitu ala ummati engkau saya kepaling kebeter tang umat lakuna sadu malam nomor sitong kibarul batni tabun raja. Saya paling takok kok lakuna sadu malam tang umat nomor setong tabuun raja. Tina sejat lah raja tina. Hanya beban normal. Kau le mau cak ngak ni ke beni bulan kau le pes beni. Tab. Yaudah ram macet lah begitu. Sebab bisa saya kocak tabu raja panika beni je tabuun raja ongku bisa amakna ni kesemunan. Kikeng mon bisa je raja. Mon bisa ruah sabab tabu raja panika lain orang ngandung make canduk tak bagus nyon sebor sendi tabu raja nyon sebor lain orang ngandung tabu raja ni tak bagus benih keng polan banyak ngakan kau le benih sekoni ngakan keng tak oning je buru ka emak ongku ni ka ajunan je saking oning pangakan aden gula ampon orang raja tabu benih keng polan banyak ngakan enten kadang beda cet karena keturunan raja. Mon kulit cereng cetoron nereng pes tepes, kaule tepes, bini pes pas, andi anak ya ada pada bencer lencer, tapi kan repot iya mon apaan koros, embun koros, anak pah pada bendir bakro, pangala ka siapa?
Sengkok si paling kabeter tang umat lakuna sadumalem kibarul bat nih raja tabu. Ni bisa makna nomor setong tak kelar ngampet nafsona. Al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sengarte orang sepenter tak noroin nafsona jan Kanjeng Nabi. Kaula ben ajunan panika Pak, mun kelar noroin mun abe nika mun noro di nafso ya beni orang cakang, beni orang angko, justru orang tak ngerti wah. Coba ngerti pikir, kau kan mau jalan, orang numpak sepeda motor kenal pode paranjing, ro apa parlo nama yo? Orang numpak sepeda motor kenal pode paranjing, ro apa parlo na? Beri setong bina apa manfaatah? Jek saking beri setong lek kenapa? Paranjing kenal podin gula. Setong bija napa? Tore oni ngaki ka gula. Setong be. Manfaat kenal pot paranjing nik ke. Kaula sompa ka sampean. Paranjing kenal pot ban gula. Eker-beker apa ragere ye? Main taraga oren si manfaat dah. Aro si numpak mun kentelan abon tak ada budi pada atarat. Are si numpak lah. Sejat masang TV wah. Si ada abon tak ben sing ngentel atarat. Imo ngari mana bentah. Arab bolan, kenal bot aja dia. Mon ka abeun agabay madarat, apa boleh ka oreng. Le are kan nafso dia. Nafso ni ka ongguna Pak. Napa manfaat aja tada dia. Asli nafso gini. Romang sana can abe oreng lebur. Siapa sih lebur ka inger Pak? Dong tol tol. Tanya ku ya Allah orang ngalem kagapi. Siapa sih ngalem mah? Tak kengkeng polan abe. Orang monore nafso bener. Cet sepaling kabeter Kanjeng Nabi kibarul bat nih. Oh di in elantor nafsona. Eteta nafso. Eteta nafso. Si janjen gula. Andi pese 10 juta, tero ke sepeda motor, meles 7 juta 500, genteng. Lebih pese ki 2 juta setengah. Lajat itu mun di pese 10 juta kapina. Pas tero pada ben andi tetang ke si argena 32 juta 500. Ani kenyamanan nyol manganyol. Parlo au tangkap bang roa. Cek make beni macedi rocet cek gembang ah. Mbian make beni pona kenapa kok genak rat sora de beri muntar garwa. Apa boleh bang sikar mekar wah. Menjadi tamu ya kecombok nambian. Kakanca mekar je mak ko mekko ben laguna sedu malam. Beninya lagi na bang mekar gula. Mbian munjet ekarena pon tak kelar jadi maksa. Tina jarang pun bagian dari Allah. Abah paring 10 juta. Iya 7 juta 500 sepeda motor berarti. Muni paringi saikat ya toh. Remele 32 500. Apa bolan? Tonton nafsona. Ani kesima madarat kakao dien panika. Madarat asli. Onreng bini panika. Coba pikir. Kama banyak songkon reng laki ben kodu ngereng bini. Dari kata tak tu mana ube sekali songkok reja. Katahlilan ke masjid ke jumatan tarawiyan segi bengare iri aja. Ngapa nyaman ri ya normal ya parju ke pantas pakun. Enja tak tu terus ya. Bini anda bejeng tak yang kuya bejeng je. Perak intar ke kerja wah. Padahal depan ke kerja perak ngeraju kok. Si perlu ngeredit ke lampi jadi. Ada tangan jan. Kakanca tangan jadi. Yang kui sekalian perak. Si majer 6 bulan. Si tukang nyari nape senang. Songkon pakun. Duh, kamu lagi buruan di anak setong, tak keren di kompoi setong, pakun. Si nomor 6 jadi tak keren balik nomor ubah ke sanga. Jadi benih keng je, seen buk.
Maraka. Are kan kapi oleh na nafsu dia. Oleh na nafsu. Tamaso senga makin nyelamet di anak cebet telebet. Makin nyelamet di anak cebet telebet. Mun se bede parlona ya toreh, keng mun se tade parlona cebet telebet. Cebet telebet. Ampun tak usah apa jelas nikah. Mi jen sal-sal teti nomone apa jelas. Makin nyelamet nang ngaji nak cuk saking sampian cara nyelamet di anak. Pas ia toraki ka madrasah tak langkong kak dinto senyari embi bek melarat semakin ka dinto tikel keun tina embi kak dinto pabuku obeng pas pedia ki sedekah jariyah ajeng pembangunan madrasah ya jembolah cek saking reking katon tak gerak aja gerak gua mak embi ajam dari ngeterajam dan jajak ada, jalan boy kapi kata onde jegla dah. Ada. Urus ayo nyelamati anak iya tore keng cek panorok ben nafsona. Nyelamati anak bila norok ben nafsona keni ketandena Allah tak rida. Saya ingat le. Bila norok ben nafsona keni keberati Allah tak rida. Nafsu bani kai soro seng lai, beni soro lajje. Saya ingat le. Pengo ana junan panika. Iya wong pola na cereng makin numpana apa wi kan kenceng ambian cereng si majerem biya. Keng bede sedepak ke jompo apa renguning cet. Abtina buduk cet ampon awi sudah ning jompo. Ampon awi sudah ning jompo kelas telok sanawi apa renguning CMI ongko sa imtihanan kita mare lonas oh tangah. Arapa polan kapi etang ke tu tak engki kecereng anan reng lain gura berjemper masa anan gaule panispa wah jadi benih berjemper jadi nom jadi wang mang tunnya jadi mun keng tade parlon nah ampun saya ngetop saya paling ngetop entar ke madrasah imtihanan de tengan kayak itu ketikel terop ben pangkung tangkung na abtina wah ada orang mon dia orang aro wali si santri asli mon roh mon sebera tukangnya lero beni wali wala roh paling pun tena depak kakak ento menikah takkan tebes ngabesaki pun apa sih korang gak itu can sit entar tikel kiai tanggung na abdi na gitu ya beni berak terop malu saya pikir kiai masa tak pikir beri cila ceramah ngar masa giyo tangar apa leje enta dan tak langkong ya mana bi obeng tak ketakdir abtina gak ditocet ampun tak kedua obeng keng mana bi ora siap ngereng kan pangkung esong sang dek gak di makan tong ngereng apa son ewe ko lah ngereng are penter pak are orang gir ya pese tade ora siap lebih dekat deng pese tade ora tade are bedenes nyali ya bera nah are beni orang re rombuh bencet kau tu bede ngak nih kejareng bila bede jedeng pasti bede pacaren karena kadang bede orang ngabek lembek pak alembek bera masa nasi lain ala ko nyompang tak nyompang alembek bera bila kopi datang nyilin agak ada ke kopi tak ning belang rokok kita kombi leken atau kang ngombiin le jadi pacaren jadi pak milan gantian gula mato mayu tak usah toroin nafsu orang saya fokus ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah mun dipagempang manusia beensian dia bagian masuk ke swarga perak reng orang saya tak torok nafsona salanjengan nafsona tak icangket salanjengan nafsona ki ilajja kau leben sampian lopot dari jalan swarga make urusan cunget-cungan aja lah cereng lah 3 tahun waan an sanawiyah tegere selamat di karena imtihanan sepak numpak jadi kita pada pandang MI kita pun alekan na otang
Bila tanya ki betul hak kau lah tanya aku ngabi sana apa 19 juta pti lagi 19 juta kau tak yakin salaman 1 juta ke guru natan aku tak yakin boleh tan tak kira tan ani kakan nulen nafsu beda saya enggak saya balengi kata aku ben sengkok dari tang umat can kanjeng Nabi kibarul batni raja tabu bisa raja tabu keng karena saya kemaksud alantor nafsu oh tabu keng cet karena tabu andi mana bila ngakan pah itu mau karona bentak le mile are fokus apa nje ka abe tak le mile tan bila saya nyaman yompak tak pikir teti fokus apa coba ka beten orang mangken ni kecil reng saya tabeng nyaman pak beni fokus pita ben rengkona rengkona ni kasi itabang fokus. Orang ngakan ni ketoju na beni kenyang buk sehat. Orang kenyang orang ngakan beni kasi itoju beni kenyang sehat. Sabab saya kaputo badan beni kenyang sehat. Mila na rengkona bro. Taning nangali paceh. Saya rasa nyaman ka paceh. Cek makiring ko na pada bau kia pacer wah. Ken yakin cek paceng iba sehat ke beten. Intara ngare tatemu ben paceh. Serop pera. Nengi bobol cot lena bui wah. Serop pera. Pos pah menrengkon na. Napa manis paceh kerengkon na. Pada taknya. Menapa room paceh kerengkon na. Enten pada bau na. Ken yakin can rengkon. Hari ya si macelep katabu candreng kon. Ada tak pati pada penyakit bermeberja. Setia ya umur 40, 42, 43 lah tonjun tanding pemergem ngak reja. Tonjun. Arab apa benda itu? Arya buk, Arya. Umur 42, tonjun letak kening paseret je. Atu ting terus. Palang. Arya kurang pacin rebuk. Kurang pacin jadi. Lamba ring mangken kamu apa disendek ke paceh dia tak ada dia makai bung kena kodun tak ada setia dia tak tahu nengi dia mi abu kata iya jarang kebaik pakan sape jadi ya pah gue yakin kebaik pakan sape jadi ya kebaik pakan paling sendek ke paceh orang sejat lagi sagean wah orang sejat kayak sagen lengakan nak kau cuman ki beres tak ingat aja sih ngakan apa di mau bedoreng minum landen kapor benjini kapor makan jada pakai bogion posepon ada mau dengar dia tak bisa saja tak ada cereng pakak ni pakak is makai kerengkona pakak kia pak keng rengkona ya ada kencing manis bermeber dah. Kan kau lemo jaan kadang kaca-kaca mun laku sakit sekecek sakit nguti nguntal gempen sapolong-polong na sokoh jangan gue malia ke boy jening kapor tibi tabu jadi cering mun tak si cocok kayak ber tak ikakan ali ani kasih ke kebe tadi ke coba cet ongguan makin cecenan apa sih tade makin pak mun bagian posepon nih tak kira tahu aja cimol cireng ciki-ciki cuku-cuku coko-coko jadi tak kira tahu aja es lambak model 2 pera mau tak es cop-cop es potong ada boleh setiap apa macam es ada wah ngalar kar semakin benika ben sengak ani kesek maksud ben kusek benda pak makin nyon sebora mangken mon karengkon na bu lambok kau lagi kecapok kan ni kesekoni mon ngakan ngang kui cobik kiri benyai kau lewa jangan ngakanan kui cobik ketaknya menurut ngakan ngang kui cobik jadi sama ken dicet ngakan ni beti cobik ke iru ah nyon sepora beni salah enten kecet pon au berceman benika au bongku pon pak tak butuh apoluan tahun ten tahun 1990 agama berdering nagu HP ya tahun 2000 saya nagu HP berak DPR kelebun pon kebah tahun 2000 tak butuh berapa tahun ya 2005 ngalar sah HP repas 2010 ngarek ben HP nah bangak dia
Ongkun. Samangken 2020 ko 2020 ben senyit pocet ro kagapi pernah kui HP. Bila nangis si jului HP, nangis jului HP. Kau tak mikir nih ke 20 tahun si bakal datang pah aberemak manusia. Aberemak model lah. Cek tahun 2010 kita ada apa? Tahun 2010 yang perak nelpon pak, halo. Wakar sinyal sare. Saya tiada mudah. Orang mangken mon berak nginjem PC tak mau ngelileng ke Jombon je WA berak transfer. Sih. Iya dah. Mila nagantian gula mator ngireng. Salanje nga kaula ben ajunan noro nafso nangikeni ka Gusti Allah tak rida ka kaula ben ajunan. Senga tak masuk makin nyelamet na anak. Senga kan kaula berak mas senga. Ada orang ya arwah kadang. Beda orang nyon sopor kau lebih tak setuju. Keng tore sambil pikir. Beda orang amobilen pak. Paringi variasi begini begitu secam pelek kayo kasih genteng pak. Bila numpak mobil seandi ro tak nengali ka pelek aja. Teti selebur pelek ro kasapa. Ka orang mon beda sing ngabes orang arah apa mak ngabes sepele ke mobil kanca kaula ngubay mobil cepon genteng mobil ka beli pelek ngabisa na bajan-bajan 43 juta pelek maloloh ben-beneban jan gule pikir jering aban jadi pakuni penyetinga katana ben ani kan gara-gara nafsu nikah. Di bahwa mari acara mari kok tak yonjeng boleh ya dina kan si penting mada basireng mo nyina hokom mari pada ban mo nyina cem da ya cem pani kamun pone panangkat ka kopeng mo nyina pada cek ngak ruwa bakun orang melak isabak cek ngak ruwa bakun orang si tak melak isabak bakun cek aro beni rejalian kecek enjak lah mo nyina cem marubu model aja lah ngak ruah. Beremmak. Napa boleh nih ada ngaji. Orang ngaji ni kan pada benreng akaja anu. Orang akaja panikah. Saya kaparlo diri orang akaja. Saya tak fokus diri abe tepak. Saya kurang fokus diri abe tepak. Ada kaca salah. Jadi tak langkong. Ajunan panikah mon akaja. Ternyata songot tembing selaj. Benih kaja nasi kotem. Songot apa beres pada ben sampian mele songkok ternyata kini geluh beni cedak kayak pas-pas songgon rajai cebot lopot pengajian apa mak taduk bener orang roh icet pengajian nyari salah na abe Siti tak usah tersinggung maki si abri pengajian dari salah ya salah Jajang lanceng. Nomor 2 saya balengi ke kebetulan ban kus kanjeng Nabi mudawamatun naum. Napa mudawamatun naum? Tedung tak kaukor. Bila kedung tedung pah tak le. Lambak mungkin tak masuk akal pak. Keng mangken cek masuk nakal pun. Kini kasih kocak mager benak kena mangken. Malas gerak. Lalaku na ben HP berak, mereng ke kanan HP, mereng ke kaca agentang HP, earset, temun di otang 45 juta temu. Lalaku na mijay HP ya. Kini kasih kagaba dari kanjeng Nabi cek. Amin slot. Ya mon bagian buka sepon, ada tak ngerti ke slot. Apa slot? Cuma kulit tak ngerti gitu dan berak cover slot di gua. Orang autang mungkin tak itu mau jek nginjem ke siapa temu dateng bese pak cerak perak sambian anu andi mon kau lebih ini cereng cetak pati jelenan mage cet perak nengi jompo tak keluaran sekali ke pasar tak ke pasar cerak perak sambian pasar bedi jeding mungkin pasar yang bini bedi lem kamar pun pak ya bedi lem habin nah becek berat celak dateng ya teraki temu sambian mage masana pentul lebet bisa mungkin mesena pentul wah. Kau lihat tak parah aja ada entah. Lulur mi. Jadi mesen ke siapa cetreng dis apa sal berung jet beda tukang antar benih bah. Sih apa praktek bini kau beri penataran.
Benih Pak, anika mangken bede jasa antar, bede orang lalakon ajet kening rosoro, melaki pendul, mangkat, meliaki batagor, mangkat. Jadi bede nggak kena kejutan kule pikirkan soro tak pati keluaran bebini setia. Temu dateng, temu tamu yang paket, selake tak ngerti je. Ya Allah, mak banyak tamu ya lek mulai beri jang. Ijir posangga beun mas jang. Ni beniyongku. Mudawamatun naum. Bisa-bisa saya maksud mudawamatun naum panika malam pas tak ngiding sekali. Bila kedung tedung pas tak ngiding kapan-apan. Kenikatan tei mana kaula beuna ajunan mamulan tepes Pak. Kaula beuna ajunan montro oni ngaka orang Islam tengku ning masjid aro Islam kagapi. Keng montro oni ngaka orang iman si ahli swarga tengku sobun nah ning masjid ring kaberempar kira. Ya, nguti aro si paling dateng ada ke Jumatan aro belum tanto sobune dateng. Tengku, ah yu bah absenan mun tak warjajah, mun tak padengi tek kagapi bah absen ring dina dia. Nah pas saya bidang entar ke Jumat ben entar subuh ke masjid. Padahal lebih berat Jumatan. Mon ke Jumatan sampean emo ambu alak konom. Emo ambu alak ko. Sela beri mole gelu dari Gunung ke Roma, dari Roma mandi gelu buru mangkat ke masjid. Ambu alak ko ben soles so sampean. Milan ada ke masjid kentoju sepaneng bah tak gulian sekali. Ding-ding na temu agamat. Saya tak usah khutbah aja ya. Benih tak usah khutbah rono, be ente selep lah. Arab awolan sibuk ben fekoh. Lah. Keng mun sobu, napa tore selangalangi apa jang sobu ke masjid. Ada. Sibuk ben lakko ke. Tak lakko jegi mun bu sobu. Tampan leso ke. Leso ben apa jegi buru jaga tedung. Jadlah istirahat sama lem benteng. Apa nah? Selangalangi aba kang kuida ke masjid. Ada selangalangi aba ya napso bera aba tibi bera no. Tetimun kaula ben ajunan panika pangateron atro oning aba panika tamaso orang sefokus napa punten iman ongkuan napa punten tengku sobuna. Sobu gelu ya mun bisa sabeluna sobu. Eman kaman kula pasti madepak panika karena nikah hadis secek ngenan ka kula panika. Sebelum subuh yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Sampean mon bedeparlo ka Gusti Allah sebelum subuh bakto nanya bisno. Mak boleh ka Gusti Allah compok boy. Mon hari Jumat entar ka compok abang ki ben kula. Keng mon lain hari Jumat tak tetemu ben kula. Beni mi beda orang dina ari puto kangko opama. Ya mulai ada orang puto ya tina tak arab. Mulai ada orang puto. Benda bektong ekak di masjid sedia ki ben gula. Kaula bareng oning kacakan-cakatan teretan cer. Mun entar ka compok hari Jumat dari kol 6 ke pukul belu. Cak bata lebat. Sabab pukul setengah sanga kula beda pengajian rutin nampon ngilang ke. Beda sih datang pukul setengah 11. Cak reng dari kol belu ke kol 11 kan. Ya benilah. Leka Gusti Allah sabani kacukan. Bodoh kenangan sepalingi kaseneng ibn Allah manabi kaula ben ajunan nyabis ka Gusti Allah. Bila banikah sabuluna sobu. Orang banikah mon cek ke sabuluna sobu biasa na doa senyari kenangan ka angkui masuk ke atas langit. Keng mon doa sabuluna sobu beni doa na semangkat ke atas langit. Malaikat se batoron ben Allah ka angkui ngoni doa na orang se doa sabuluna sobu. Khusus sabuluna sobu. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Malaikat toron. Mi beda orang sing ngiding sabuluna sobu parlo minta panapan ka sengko. Jadi sare. Mun beda orang takar parlo ngiding sabuluna sobu minta apa boy ka sengko. Mun tak kelara beri kok todu saja Allah. Mun tak kelara beri todu kok. Mun parlo je kaje atina tedung atina katondu sabuluna sobu pas sengko tak kelara beri todu kok ka orang. Mila na malaikat iba kon toron kapi toron malaikat toron sare ning cek bere jadi sare coba ceceran
Mi pola beda orang separlo ngiding cegah sabuluno sobu ning mon cek bere je. Sare pagemet pas sare ongku mon malaikat dari bunte moro cek bere kebun bere cek bere pah tak tetemu sakali bon orang cek sebelum sakali pah enjan malaikat bede kana tak tetemu ki sal TPS ro sik jaga jet lah. TPS 2 berapa TPS 2 ada pirak mun cocoan saya hadir kepi ada berapa desa lah sare kana mi teki budin lah bang apa nih serjan malaikat ada sare ning ibu makan nasabin na tagar tak tetemu ja pocur beda orang kedua sejak biasa ngiding entar minta ke Allah kabela ben alhamdulillah beda gak ditokuste kedua jangan Gusti Allah samun cek bere ring kedua bera engki pangeran ada boleh ada sekali pak ada sing ngiding sekali pangeran minta apa sih kedua jadi mereka bela kan kok todus kok mun tak gelar beri sejan malaikat sobung tak minta napa anu pangeran tak minta napa bera ngiding ngino misabe napa tedung boleh jangan lah balangongku parlo ngiding ingat kasape beni ingat pangeran lah balangong kurang cek bere tak iya apa cereng ke anak tak tahu je kelas berempat king mon sapeng tahu je berapa bulan ngubur ongku kau umur anak tak kira ingat anda umur berapa anak si waktuan ongku tak kira ingat dan mon pak bapak dah tak kira je di berbiki anak lagi di pampak kau lah berapa umur berapa sih waktuan ada ngaki biasa saan lahir seberapa ya je tak kayak berja tina maka tak ingat kau umur anak keng mun sapeh tengen beku cok ngobu berapa bulan ro tengen tak berapa lek sahabe nah tak boleh 10.500 kak mata pahi boki muncul banyak hasil wah rogi kak engkau ngobu petong bulan sangat belas hari kesedia jadi kena ben sangat belas hari naro ingat mun kasape ceng ledu kali sehari nyongop ke kandang mun ka madrasah yang ada mak 2 kali sehari setahun sekalian nemon sila beri boleh imtihanan ya dia saking tadi imtihanan tak kira nyongop ya sila beri kadang yonceng imtihanan dia tak entar ja apa bolanya sampai negering ja itu gue bala gunung gunapan sampai ada anan tandi pak ja kala kasapen para rabu sisa mimulja pon apa saya ampun ya toraki ngabiti kila malar mantir tete barakah ben manfaatah kaula ben ajunan mantir eva pangki boleh nih perpangkian selain selangkong sampurna saing kebeda kekurangan katopalan doa boleh ayat doa janpuk sebagaimana saya biasa doa nah mau Fatihah reng sareng bila depak kawa iya kana stain beli 11 kali sambil penta ka Gusti Allah napa si titi pentana kaula ben sampean ben senga sejan kula mulai lambe cek paburung ngangku pikiran dengan doa ni masuk tak masuk kakal wah penta ka Allah ya Allah pada pagi Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan paden ke tetang ke selain amin kadang mari doa pikiran apa ta tapi oleh dim mamon macam-macam kok ya iya pa burung ben encan malaikat are bentolos apa burung kira-kira jan malaikat mun mencet burung coret ya lah mari toles selajan malaikat oh itu kadang nih benih saya ngajak doaan pada ben jadi pa burung ngku jadi pa burung coret ben malaikat jelah lah tai temu rezeki je tolos je burung jan malaikat deki karya jua ki pah burung ini benih mak kita masuk akal kul kan sering ngacerita ya yang lenteng ki buru tada umur marina corona ki buru orang yang lenteng pak ani ketong setong ngacerita kul si Andi panik orang yang lenteng tokang aleleng tokang jual cuko ngalak lakuan jual cuko ngaleleng bini dia ngaleleng lakon nah jual cuko benih jual dintibi perak ngalak lakuan entar ke jompo ingat gula hari Ahad cek rencet mari kompolan kulaku beh mak napa sampean mak
Beda farduan apa? Aja ngonceng yang punten ke. Nika ingat ke pengajian semalam nika napa? Cepon ajunan make tak kira tak masuk kakal pakun soro pentek ke. Anapa ke yang sedeti masalah? Kaula mulai lamba doa terda pada Makkah ke. Mantur kelara haji, mantur kelara umroh. Cai pon monreng nyetor samangken ki 30 tahun, 2 ekor tahun si mangkat tamake. Kaula pon umur 70 lebih nih kak. Cet kita nyetor lekan nah. Makin nyetor mangken katon tak kecokop pa umur kaula nih kapon. Napa yang bu na ben kula pernyonan pigi jang. Jangan kula pek boh, mak yang bu na. Sambian penikah apar nyonan make tak pada ben seepenta sambian beles kula kuni akhirat ben Allah. Can embuk ni kasih mau cede pada parengaki nang akhirat penguk ngaji ya kula kele tak repa-repan ya. Mau cede pada tetia kenceren tina penguk apa je orang doa ni kan bakun repa-repan ge. Can kula pek ya Allah yongku ni kira pek. Kala tak nemu jawaban apa lah ya Allah berem marisi nyaut kemarin. Iga kira kau engki jangan bean bon. Berem mah macam lah pada tak ngertiin. Benih kasih ke maksud terus. Kenapa paburung jangan bean terus nyaman paburung caan bon. Keng mau ni terus pak kuno lagi. Berem mah boleh pak. Yang cet kau pun tak uning ke jawaban nah. Iga kira peleman seembuk benih ke peleman. Kau lekan oning gara-gara beda datang ke bareng oning. Cek ternyata embuk benih kesapale mana diri compok, ning ide jena compok kan bek nikung lorong raja aspalan si diri Sumenep. Pamulin nah asbeda. Tabrak mobil dari arah Sumenep. Kalau ning diri tetangga ke. Tabrak mobil, sosok lu karena kulo oning ngongku cek kini kamu ke intara ke pengajian oleh aja gaje ke. Mangkat yang tarik tu pak ke puskesmas tu mau nangis abrui sampian apa nama seloka sampian beda nikmat enten kayak kulit tak loka kulit tak potong ada kulit tak apan pun mak nangis sampian mun tade pan tade gesek kasake kalau kana abrui mulai gelak sepeda suruh entare kau tak ikeboh perak kau le sepong ke mobil sepeda pakun bedikir lorong duh mon baik ke maleng kau le numpak apa ke. Jangan gue pikir, ambian ni kasih nabrak benih becak, mobil kan tade panapa kan paling selamat, ambian sokor polo ringak ke sepeda engkol buk, benih sepeda motor. Becet, aduh ke jarang keruah sokor nak kau le segi jual cuko, kau le berem masih abeli cemon tade sepeda, ambian mau nelang sepeda ni genteng naban gula, iku waban gula. Sila berdiki nyaut ki konte ongku ja lah jengkalong goreng de canggul nengi beker ini ring lentang ki buru tada umur ya lah marin corona 2000 lekoan 2000 lekor je ke ki buru tada umur yen tare ben gule ternyata sinabrak nangis ki ya pon nyongkoh nengi korse puskesmas ki bede nengi di temor wah ki bede nengi di temor asapora gule nyon sapora gule mas paruh baya pon abang suponyon sepora gula pak nikah anu cet mungkin tak petengulat tiampon ibu nikah ngakong kenika ternyata saya nabrak domisili dengan soro pejek yang bengas sepona di kalianget mapan mobil genteng pak apa yang ngoning punten benih salah na ibu kenika mas kaula saya salah cet ingat gula cek salah cek kaula merengaki HP kabinih saya beden dengan budi kenika kula takar toron dari aspalan sadar kula cereng punten pak punten tak pun apa-apa yang anu ebo panika tadi kaula benih keng bolan takok mi apa-apa enten kaula panika kan nangis mangken benih keng bolan takok napa mas punten kula keng ki pak nyon sepora kula keng cek padeng karo bener yang sepo bini kula cek padeng ke selera nah ki puran tikel pak puluh ware ka samaken kula kan parlo paleman panika. Padahal ampon ikan niat bencen gula. Bulan datang aum roah areng bereng kakapi orang kapetoh. Ben poi kompoi areng abelesan kakapi. Ampon lastari ampon mah. Kaulah hak. Kaulah siak kebayaki pasporah. Berengaki ben gula. Kenika mas nyon seborah
kini kecil entar ke jompok ika boleh ke cerita ben gula cek doa tak masuk akal cek bila saya mangkat ke Mekah tak langsung sangkup saya nabrak nih Pak saya nabrak nih tak langsung sangkup pas ki ngocak deh nih tak gampang orang memangkat ke Mekah Mas tak gampang mangkat ke Mekah napa ki urba urusan selain urusan aku lah paspor kau lah saya kebiak kau lah saya kebiak paspor kau lah saya kebiak pokok berema kenika kan beda lagi ada lagi na mati bon jangan gula tak tahu bodoh tak ada lagi nasi penting lah embun makan ke Mekah ya ada tindak kapi biaya nah kau lah si aku boy paspor benar kau lah kapi sing ongkos kau lah ni cerita ongkuan ben ari ki kulaku ki buru depak mari sobu katon ngocak tak kira jawab ben Allah kalau setengah belu lah mangkat bulan datang dah. Jadi mau ngaparnya onan jadi ibu tanpa ngaku pikir benih sampian pas set nyeleset nyari mobil begenteng deki ambian bahentar ke lorong ide jenna nyari mobil begenteng atabra akis mi benih depak ke Makkah mi depak ke alam barzah ada BPJS alam barzah ini benih ani ke Perak Malay itu contoh orang ngaparnya onan tak mungkin naga kusal makin akal tak kira tapi mohon Allah sih memangkat tak repotan ongku tak repotan ngereng ngadua areng sareng mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil maus wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nang idedeh pon apa setiti pentana kaula ben sampean ka Gusti Allah beli 11 kali areng sareng beli 11 kali sambil kertek kaki napas itu tipentana kau leban sampean ka Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin sakadin toh pun apa sih bisa toraki nyon suborah atas setuju naga cangkolangan pamator hadanallah ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka ajunan samurja abdi